Okay, buat parameterize web service, it is very common for web service to take a request equipped with parameters as an input for filtering or also as a data for inserting something, for filtering from database and other and dan lain-lain ya, etc. Okay. In our first example, we will use a simple example. We will add parameter for detail movie, and this parameter also will use in another section in this chapters. There is a parameters web service using parameter for movie list, and also we will use another web service. I think use another web service to get the detail of the movie, and from the detail of the movie we will create nested JSON with nested, and we will show the nested JSON. Okay, that's for today. Okay, for our first time we will modify our movie list, and our movie list will take a parameter for filtering the title of the movie. Movie listed on the web service are movies that contain word in the parameter. Okay, first we will update our web service using where. We will use post. In here we will use post, and we create a parameter cari. And we modify our select query using where title like something. Yeah. Before prepare statement, and we pin the question mark here, parameter here with cari. Okay. First we will check it first. After we modify our web service, we will check whether this query we can get our parameters. We'll check in Postman first. We'll check in Postman. Okay. Okay, first we will update our web service. I will open in my last project. I think I use web service from one of you. This one. Okay, I will continue this login. 16092880. Okay, open FileZilla or WinSCP. This one. Yang bukan Flutter. Nah, this one. Sudah dikerjakan person listnya. Oke. Okay, I will edit movie list.
Okay, this one I will get parameter cari equal to post cari, or this one. If we just have a little number of parameter, we can take with this syntax. But if you have several number or lot of number of parameter, you can just extract it. Extract this one. Extract post. This one will extract all parameters and with variable name equal to the parameters name. Okay, you can just this one or this one for just one parameter. Okay, select movie. We put where title equal to oh no, like we use like. Sorry, and like harusnya ada dia di depan dan di belakang. Nggak tahu, nanti otomatis kayaknya. Biasanya ada petik apa persen itu ya, persen di depan di belakang. Dicoba dulu deh. Oh, sudah ditaruh di sini ya, depan belakangnya sudah ditaruh, dicari ternyata. Saya kopas ini ya. Jadi ada persen depan belakang biar dia bisa di mana saja, di depan bisa, di tengah bisa, waktu like-nya ini. Nah, ini nanti menggantikan ini. Jadi like-nya kan ada petiknya gini. Nah, ada persennya gini. Misalnya word, nanti ada word di belakang, word di depan, word di tengah, boleh semua. Sama dengannya double Pak itu Pak. Dicarinya. Thank you. Okay, prepare and then bin. Bin param as a string. This one will be used for string type, data type, and we put the cari here. Okay, save. And check it first in Postman. Fun hybrid. Ganti Flutter. Finish. And for example, we use cari with word here. Using post, and body have one parameter cari. For example, the value is 4, and send. We just get one, I think this one, Captain America Civil War. Okay, so our modification is already success. If we not send anything in cari, we can get all of the movies. Ya, kalau string kosong dia akan semua tampil. For example, if we put some sentence, not sentence, some words, scene, we just got Sin City. Apa yang dapat 2 ya? Ui.
recognition. Im, this one mission using im, there is mission impossible, and also we got imitation, the imitation game, this one. From impossible and imitation, we got two movies. So our web service already done. I will put it in that from here. Ya, yang tadi diganti ini ya, ditambahin. Okay. Next, we will update our popular movie page first by using text box. There is a text form field here. We use text form field, so we already have a decoration with icon and label. Icon, we will use icon search, and for label we use judul mengandung kata, ya, or just filter or something. And also we provide a temporary, not temporary, a local string variable here. It will use when we submit our value in text box. After we finish our inputting word, we just click enter, and it will calling on field submit when we click enter, and we calling baca data. After cari, put the value in txt cari, we call baca data. And next, we also have to modify baca data. Before creating another list, we have to clear first the PM variable. So our list of array of class of popular movie will be clear again and then added again. And we also put this one in calling web service. We also put a parameter here by using body cari equal to txt cari. Cari is from this one, what we prepare in our web service. Okay, cari. The variable post name is cari, and the value is from txt cari. Txt cari is from this one. Okay. First, add this one first. Prepare local variable. I think we can put it here. And I think text field above our apa ya, container ya, future builder. Oh no, this one our container. Yeah, before our two container, we have two container because this one we create
list with list builder, I think. And this one with a future builder. Okay, we will add above on the first container. Okay, and then we clear our class array of class first in baca data. Ya kalau nanti nggak di clear, nanti nambahnya di belakangnya, nambah ditambah terus di belakangnya. Jadi harus dihapus dulu, nanti hasilnya diulang lagi di build ulang. Okay, and our fetch movie, fetch data, we change it with post. Okay, and we can also modify this parameter. We use HTTP here. We can also use parse, query.parse. If we using full URL, we can just using parse. Yeah, parse. If we use parse, saya sama saja, cuma ini untuk cara yang lain. If we use parse, we have to put HTTP. Okay, and we put body equal to cari equal to txt cari. Okay, this one. So after we put some word in text field, this one, we click enter and we'll put text cari with our text with value, and we call can baca data. In baca data, the object will be clear first, and then we get another JSON by using fetch data with parameters. Okay, we run it. Flutter run. Lama ya. Oke, dan
Okay, all popular movies get from this one. This popular movie mana? Bukan. Betul kan? Belum di save sama saya. Belum di save. Load. Nah, ini sudah. Restart. Nah, ini ada judul mengandung kata di sini ya. I think txt cari we have to put some uh, default value first. Ya, kalau enggak nanti nol masuk ke sini jadi error. Ya, kita ulang lagi. Okay, this one is working. And for example, we put word here and press enter. Okay, this one. Oke, namanya kasih fill word. Lagi im ya. There is two, oh sorry. Im. Mission impossible and the imitation game. Movie with the Amazing Spider-Man, Guardian of the Galaxy, Dawn of the Planet of the Apes, The Hobbit, mau banyak yang pakai itu. Okay. Our first example is walking. We already add filtering here, and we use parameter for selecting movie list. Okay. Please, if you have any difficulties, you can just ask by using chat. Saya lanjut dulu ya, kalau ada kesulitan. Kali ini tadi agak telat, jadi materinya cukup banyak. Ya, saya tunggu sebentar, 1 menit dulu, nanti lanjut lagi. Okay, I will put batch data here in chat. Oh, and the new text, I think. The new text. We put this one, text form field. I will also put it in chat. Okay, next. This is the example, another example. By using Math, we get Mad Max and Madagascar, Penguin of Madagascar. Okay, we use word. There is Jupiter, Terminator, and Interstellar.
Okay, our filter is working successfully. Okay, next we will create another web service with parameter for login handling. In our previous application, we already have a login page. This one, if we log out, our shared preference will be clear, remove, and we have to put another login. Yeah, but but we just accept anything here without doing some password checking, password and username checking. Yeah. Just accept input, and we accept the user name here. We put the username here, user ID, and use the user ID also in our quiz. I think. In our quiz. Next, in your application in project with semester project, we use also in uh, high score bits. Okay, so we will fix our login by using the real login, just something like real login, but without any encryption. This one we just use flat password ya, clear password. Tadi nggak usah dienkripsi nanti. Using user ID, using tab master user table, we create user ID, username, and user password. Ya, nanti diisi beberapa data buat contoh. Okay, I will create it first using login. Mana loginnya tadi? Flutter, INFP, lupa ya. Apa ya kemarin login kita? Emertech ya. Emertech. Luther, Pak. Luther. Flutter deh. Kok nggak bisa tadi? Sebentar. Coba lagi. Flutter. Oh, pencet ya. Oh ya, Flutter underscore nrp upaya. Okay, we put a new table here. The name is, for example, master user, and there is user ID, varchar, username, varchar also, and password. User, password, also varchar. Oh, sudah ada. Oh, ya, sudah ada. Oke, jadi ada user ID, username, user password. Kasih beberapa contoh. Misalkan admin, username administrator, 1, 2, 3, 4. Ya,
Oke, silahkan dibuat dulu tabel dan isinya untuk 1 atau 2 begitu buat nanti coba login. Passwordnya masih tanpa enkripsi aja nggak apa-apa. Okay, and also we need to prepare web service. Ini ngopi aja deh, biar cepat. Kopi dari hybrid ya. One password, master user ID, and password equal to. Now we'll put it in chat. Semoga cukup ya. Sip. Hybrid-hybridnya nanti diganti. Okay, I will create login PHP here. Okay, username Flutter. Mana tadi? 16091 8006. We can try it first in Postman, login, username and password. This one. Extract post, user ID and user password. Jadi nama parameternya user ID, user underscore ID, user underscore password. Okay, we will check it first here using login. First parameter user ID. Yang user password mungkin dia disalahkan dulu. Nah, this one error. Ada error terus query-nya ada SQL error di situ, sudah dicek. Nah, ini karena memang sengaja dikeluarkan saja ini untuk errornya apa. Ya, mungkin bukan seperti ini, mungkin login error atau apa gitu. Ya, query dikeluarkan biasanya untuk masih di fase development ya. Kalau sudah production jangan keluarkan begini. Oke, coba yang admin user password 1234. Nah, ini sudah sukses ya. Sama ada tadi Superman password S 5 kali. Nah, ini juga sukses. If it success, it will respond result success and there is a username here. Username is Klaken and use admin 1234. The username is administrator. We can store this username using share preference also. After success login, we save the username for
in the state chat preference, and maybe you put here the username, this one, the username. For example, if there is also another field, for example, email here, we can also get the email by using response JSON, this one, username, user email, yeah, and then we take the user name and user email, we store in head preference, and using it somewhere in our page. For example, in there, in this drawer header, drawer header. Next, okay, we already prepare our web service, and we also already check our web service by using the true parameter or the false parameter. Next, we will modify the do login. In our previous do login, we just accept any input from user. Okay, this one, just using share preference and then set user ID. We modify by using HTTP post request and use our web service, so previous prepared web service login.php, and body user ID take from user ID here. I think we not yet use the password, not prepare with variable for password. We created first string user password. Okay, put on change also in the password, this one. User password. Okay. And replace our do login. If registration result is success, we will put the user ID and username also here. Ya, jadi yang bagian ini diganti dengan nggak diganti di atasnya. Dilakukan dulu pengecekan, kemudian kalau sukses melakukan ini lagi, gitu, baru melakukan yang ini. Oke. Oh, okay. There is another variable here, error login. This one will go see in below the password for showing the error login. Ya, ini kemarin belum ya, ditambahkan dulu error login string also error login equal to string kosong http it use import
HTTP import ya. Oke, and the body petiknya keliru ini ya, ini harusnya terus apa lagi. Ini juga Petik satu ya. betul. And then JSON ke decode we use import also dot convert. User ID ini underscore user ID ya kayak okay. We also have to put error login maybe in before above button to login. We can create if if error login not equal to, we can put text with the error login string and with color red, text color and text style. Color okay, so one I will put in chat. Yeah, also this to login. Okay, save and rerun. At first, and then maybe using wrong username password. Okay, this one. The error goes here. User ID or password error. For example, admin 1234 error login is success. And this one still using user ID. Ya. Kalau mau diganti username ada di main ya. Mau aktif user. Aktif usernya kapan ya, Maret? Import ya, importnya ini HTTP sama dot convert.
tadi cari apa? Active user. Active user. Search it here. Active user. This one. Active user equal to result. Oh, saat di sini. Nah, ini diganti username. Nah, this one. Change to administrator. Already using username, not user ID. Okay. Okay, next, our third example we'll use for and also prepare for our next subjects about nested JSON. So we prepare a new page for opening movie detail. Next example we use for picking all field in one record in the movie table selected by using certain ID movie. The parameter is ID movie, and we will put in the JSON all of it in the movie table of one record. Next, we will also add some data that came from parent-child relation of this table, the movie table. We will use gender first. One movie can have more than one gender. Okay. We will prepare our web service first by using ID here, and the ID we put here as a movie ID for where in movie ID. Another code, I think the same with our last code. But yeah, there is no looping here. There is no looping. We will check our JSON first. Okay, there's looping here. There is no looping here. Jadi nggak ada ambil for each-nya nanti. Jadi bentuknya kayak login tadi, hanya data, cuma datanya ini nanti ada beberapa field. Ya, kalau yang contoh movie list ini ada loopingnya. Nah, di sini nggak ada. Ini juga kopas saja biar cepat. Dari detail movie ya, belum ada. Copy dari detail movie sebentar. Dari hybrid juga. Operator hybrid. Detail movie. Oke. Oh, ini sudah ada gendernya. Ntar nanti dihapus tuh.
Okay, I will create new file. Detail movie, detail apa detail movie? Detail movie. Of folder, clear, create new file. Detail movie.php. Okay. Change this one. Change with Flutter. 160918. Connect, and then there's movie ID. Tadi kalau di slide the ID, saya bisa samakan dengan slide ID, post ID. Oh, nggak pakai prepare ya. Saya ganti juga ya, biar sama. Movie ID equal to something, statement equal to pin param. Ya. Terus execute. Data ini nanti waktu genre saya hapus dulu, sama ada casting juga sudah. Di sini data result juga mungkin ya. If num is record more than 0, array result success data. Masukkan di datanya ini. Data take from this one, MySQL fetch asort. Ya, kalau error ini keluarkan query lagi. Oke, I will put it in chat. Save and check it first in Postman. Detail movie with parameter ID. Nah, ID-nya misalkan 1989. Error. Permisi, Pak. Mhm. Mungkin kurang ekstrak postnya itu. Oke, thank you. Ini ya, oh, aku pakai gini nih. Harusnya nggak ada masalah sih. Select movie where movie ID. Itu.
ID-nya nggak urut itu Pak. Coba dilihat dari Gimana? ID-nya kan ada gitu. Mungkin memang 189 nggak ada. Oh iya dah. 189 enggak, ini kayaknya error kalau dilihat dari ininya. Saya cek dulu ya. Copy, biasa pakai ini kalau ngecek. Biasanya kalau struktur ya, error struktur pakai PSP code checker. Nggak ada yang error. Oke, berarti kosong ya, malah 189 nggak ada. Cek, cek. Berapa tadi? Ini 189. Ini set internal server error. Detail movie PSP. Betul ya. Detail movie PSP. Detail movie PHP. Atur betul. Jangan ada string error nanti. Saya kopas dulu di sini. Sublime. Gak ada itu. Apalagi ya? Prepare sudah. Video. Sudah. Di situ errornya gimana? Indeks PHP untuk apa? Indeks PHP kapan ya, David ya? Login dah, login PHP. Kalau indeks nggak dipakai, indeks PHP tadi terakhir bikin login PHP. Oh iya betul Pak, yang login bukan yang indeks. Maaf. Login. Login untuk itu tadi login. Baik Pak. Terima kasih. Oke. Sementara coba yang hybrid dulu. Hybrid Daniel.
ini bisa ya. Oke, pakai ini dulu aja. Nanti saya taruh di chat ya. Ini di download dulu aja. Break dan detail movie. Download. Oke. Saya taruh di chat, bentuknya file karena cukup panjang. Detail movie PHP, nah, nanti dimodifikasi aja. Di situ sudah ada yang chapter selanjutnya, nggak apa-apa sekalian aja. Ini sudah ada casting juga, nggak apa-apa lah. Oke, di upload dulu ya, di upload sebentar, silahkan. Diedit dulu boleh, nggak usah diedit cuma nggak apa-apa, disesuaikan loginnya saja. Oke, jadi di PHP-nya itu sudah ada movie dihubungkan dengan movie genre, dengan genre melalui movie genre ya. Satu movie bisa ada banyak genre, satu genre bisa ini genrenya, ini movie genre tengah-tengahnya, tabel tengahnya. Begitu juga dengan person sama movie cast. Kemarin sudah nyoba untuk nampilkannya person. Kalau mau di sama case-nya itu harus ya, satu person dia bisa ada di banyak casting di beberapa movie. Di movie yang berbeda, nama karakternya berbeda. Itu diambil dari sini. Movie cast. Nah, ini. Ada genre, sebenarnya kita abaikan ini. Jadi gendernya dia sebagai apa untuk di castingnya. Ya bisa saja pemainnya pria tapi saat main film di situ jadi casting jadi wanita gitu ya, atau kebalikannya. Kemudian ada movie apa lagi, movie keyword. Nah, keyword ini juga punya apa hubungan yang sama antara movie dengan keyword. Nah, ini ada keyword. Jadi kalau orang searching berdasar keyword tertentu atau mungkin kayak tagging gitu ya, itu muncul movie-nya. Ya misalnya tentang video game, ya nanti ada tentang artificial intelligence, itu nanti ada movie apa saja. Oke. Next. Okay, we already prepare our web service and we will create a new page using stateful, and we prepare this page to receive a parameter movie ID. Yeah, this one.
we put this parameter here when in detail pop function, and also we prepare this variable final integer movie ID, and when some page calling this page, they have to put an ID here. Ya, jadi ini mewajibkan untuk mengirimkan ID saat nanti ada pemanggilan detail pop. And we can get this parameter by using this one, widget.movieid. Ya, karena ini integer, kita perlu jadikan string di sini. Gitu. Jadi apa-apa yang sebagai parameter, kita siapkan variabelnya, kemudian dikirim melalui parameter di nama fungsi utamanya, kemudian bisa dipanggil menggunakan widget dot nama parameter, nama variabelnya. Oke, kita copy dulu, bikin file baru. Create new file in script. Namanya apa tadi? Detail pop. Detail pop.dart. Oke. Importnya material dat. Okay, I'll put it in chat. And then we will get calling it. We will try to calling it first when we put we user click the title in the popular movie list here. When user click this one, it will open the detail pop and sending the movie ID here. Ya, ini bentuknya sederhana dulu, nanti kalau sudah berhasil ditampilkan kita akan perbaiki ya untuk detail popnya. Okay, for calling detail pop, we already have a text in movie list. We can use gesture detector. Gesture detector, this one. So that gesture detector we can put any on something, on tab, on apalagi ya, ada beberapa ya. Yang salah satunya on tab. When we click or on tab, we use navigator push with calling detail pop with this one, pm ke index.movieid. Nanti saat loopingnya akan kelihatan bahwa pm index itu kan saat apa, movie saat ini gitu ya, movie saat ini. Nah, itu kita ambil movie ID. Oke. Copy this one, title with gesture detector, replacing our previous text.
in popular movie product. There is a looping on this one. Viscon leading title. This one, there is a title here. We replace the title with the text with gesture detector. Ya. Jadi teksnya tadi dijadikan teks dari gesture detector. Kemudian kita sediakan on tab-nya biar bisa diklik. Detail pop juga harus di movie ID. Kenapa ini movie ID? Isn't defined. Oh, kita kemarin ID ya. Terserah sih. Kemarin ada yang sudah diganti, mungkin tetap pakai ID ini ya. Dimasukkan movie ID. Mungkin juga ada yang ini sudah diganti movie ID, jadi disesuaikan saja. Kalau di saya ternyata ID. Gitu. Okay, we will make sure first that is when user click the title of the movie, it will goes to the detail movie page. Okay, we'll put it in chat title. Ya, sampai sini ya. Tadi disesuaikan tadi ini ya, ID atau movie ID-nya disesuaikan. Okay, we will try our gesture detector first and our page, new page detail pop. Whether it successfully get the ID or not, the parameter ID or not. Popular movie, we click for example Mad Max. Okay, this one Mad Max ID I think. Another example SimCity. Nah, ini 189 betul sudah berhasil mengambil ID-nya. Photo Ten Your Dragon, ini ID-nya. Detail pop ada error. Tadi ditambahkan atasnya ini. Sudah itu, Pak. Sudah saya tambahkan. Iya. Lagi ya. Itu saja sih. Di bagian key sama movie Oh, ID-nya ini. ini beda ya mungkin. Sebentar dicek dulu ya. Versinya baru mungkin beda lagi. Coba lihat. Silahkan di share. Ini masih disable. Oh, sorry. Mana caranya? Apa ini? Oke. Ini adding to implicit non-null default. Try adding either implicit non-null value or the required modifier. Oh, yang baru nggak boleh langsung gitu ya, non-null gitu ya.
biasanya dikasih apa untuk yang non null itu? Ditambahin Letter. required, Pak. Required. Required. Required ya. Di depannya ya. I think the best way to do it is you add a question mark after the key and add required. You remove the add. Okay. Remove the add in Remove the the add required. and remove the required on front of the key and add question mark. No. In before in the class name. Yes. Sama saya ada error tadi yang search juga Pak. Cuma mungkin chatnya ketumpuk jadi nggak dibaca. Iya. Karena begini juga, non null juga ya. Bukan Pak. Coba saya. Nah ini nggak muncul masih errornya. Apa yang ada plus 1 ini? Oh enggak, ini icon aja. Saya coba icon notif. Coba dilihat. Daftarnya juga. Itu ya sudah gitu aja ya. Pop move nggak dipakai di lain tempat, mungkin dipakai di daftar pop movie 2 mungkin. Yang errornya mungkin pop movie 2 nya. Index out of range. Apa ya? The index out of range. Another exception withdrawn. Bisa coba ke atasan itu di errornya di terminal agak ke atas. Bukan yang tadi. Oh, itu yang tadi ya. Pas loopingnya kayaknya ya. Loopingnya tadi kan should be less than 1. Kalau yang icon tadi mungkin pakai gituan enggak? Oh enggak ya, cuma anu aja. Cuma nama saja. Oh, dimasukkan situ. Untuk atas itu apa? Ada temporary itu mungkin hapus saja itu. Yang itu sudah nggak berlaku. Set state, nah itu. Nah itu hapus saja. Mungkin bikin, nah itu bikin error memang kayaknya. Nah, sip. Itu kan buat nyoba kemarin ngambil data ya. Kalau datanya sudah kurang dari 2 ya, ya error nanti. Set state-nya tetap ada ya. Sorry. Yang tadi loh, yang baris di back aja undo. Di undo, set state-nya tetap ada. Jadi temnya itu aja yang hapus. Nah, sip. Oh iya. Terima kasih Pak. Oke, yang tadi sudah ya detail popnya. Ini kayak salah fokus.
Oh, ditaruh di yang kedua, nggak apa-apa juga sih. Nah, tadi yang kedua saya hapus, Pak. Saya kira errornya Hmm. begitu. Coba. Hmm. Oh, sudah. Okay, great. Terima kasih, Pak. Yuk, ya, thank you for Teopil tadi ya. Yang tadi mungkin error di gini kan ya, karena 00 nggak boleh 0 tadi ada begininya, kemudian ininya dihapus ini. Ya, ini versinya agak beda, jadi perlakuannya juga agak beda. Oke, we already success to calling our detail pop screen. Next, prepare the fetch data function. Ini sudah ya, baca data dulu ya, baca data, fetch data and baca data ya, mirip-mirip yang tadi, cuma mungkin ini lebih simpel ya, karena langsung dibikin card saja nanti ya, dibikin card, ditaruh title-nya, kemudian overview-nya dulu, title overview dulu begitu. Oke, prepare a variable for storing popular movie data by using pop movie class ya. And we call baca data in init state, baca data goes ya, fetch data and baca data. Oke. Baca data kontak calling fetch data, if is already done, it will create a JSON variable here, and we already have from JSON function in our pop movie class, so we can create pop movie object by using from JSON. Parameter is the JSON data ya. Kemarin kita bikin ini untuk satu record ya, karena ini cuma ada satu recordnya, jadi langsung diambil datanya begini. Kemarin masih ada loopingnya di setelah datanya ya. Pay attention of the difference of baca data function, itu baca data function in popular movie. Kemarin ada loopingnya, ini nggak ada loopingnya karena hanya satu record ya, dihubungkan dengan struktur dari JSON. Struktur dari JSON-nya yang movie list itu ada JSON array-nya ya, jadi data ini dalamnya data masih berupa JSON array, yang sekarang sudah langsung JSON data, ada title. Mana ya, kita cek dulu di sini. JSON viewer. Nah, habis data dia langsung movie ID, title, budget, dan seterusnya. Kemudian sudah disiapkan juga ada genre. Nah, ini nested ya, genre-nya ada berupa JSON array, and casting also JSON array. Oke. Okay, prepare this one. Also, init state, the init state class, taruh sini ya. Pop movie, we have to quick fix import
popmovie.dat. And we create override. Image data. Ya, baca datanya masih error karena memang belum dibuat. Biarin dulu. Kita ambil fetch datanya. Ini lebih sederhana dari yang kemarin sebenarnya. Yang sebelumnya ya. Ini masih mirip untuk fetch datanya. Oh, ini masih upaya.net prototype, nanti diganti dulu. HTTP, it will need import HTTP. We can copy from popular movie. Ya, baca data masih error karena memang belum. This one we change with upaya.fun hybrid / Daniel detail movie. Kirim parameter ID diambil dari widget movie ID. Movie ID tadi yang di sini, ini dikirim saat dipanggil. Ya, saat dipanggil di popular movie, tadi dia mengirimkan movie ID masing-masing. I will put future and also variable and also instead in chat. And the last is baca data function. Belum terakhir, masih ada tampilannya. Jadi fetch ini hanya bertugas untuk ngambil JSON gitu ya. Kemudian untuk baca data, tugasnya itu setelah data JSON diambil, dia mengkonversi ke objek gitu. Sebenarnya bisa juga dijadikan satu sih. Ini dimasukkan di sini juga bisa. Oke, JSON decode tadi memerlukan dot convert ya, ditambahkan juga. Next, we will create the widget ya, replacing our text. Ya, diganti teksnya menjadi widget ya, widget untuk tampilan detail movie. Nah, itu ada di sini. If our object is still null, we will return circular progress indicator. Jadi kayak ada muter-muter looping waiting gitu ya. We can also replace the circular progress indicator using animated GIF, loading animated GIF. And if our object PM object is not null, we will return card ya. There's elevation agak naik, kelihatan agak naik ya, kasih 10. Margin dari kiri kanan atas bawah 10 juga. Font size for title using a bigger size, misalkan 25. And then overview, we use padding ya, taruh bawahnya. Ya, sayang kalau
ini sudah ada fotonya, kita bisa taruh dulu fotonya di sini, posternya. Ya, kita copy dulu. Mana tahu? Oke. Misalkan ada posternya, tapi kita sementara ambil dari yang kemarin pernah dipakai, apa namanya? Chris Kitten ini ya. Kita taruhin aja biar lebih bagus. Kasih penggantinya movie poster. Image network, ininya besarnya gambarnya ya, ini kecil sekali, kasih 200-300. Oke, restart. Restart. Oh sorry, tampil data belum ditaruh di sini ya, masih teksnya tadi ya. Tampil data taruh sini. Oke. Google Movie, for example, Mad Max. Okay, this one. Mad Fury Road. Gambarnya sama terus tapi ya, Jupiter Ascending. Sin City, Terminator misalnya. Klik. Nah, Terminator Genesis. I'm sorry, sir. I got an error. Oke. Will share my screen. Can you see my screen? Yes. Detail profile PM should be initiate. There's not a null. Oh, karena nol ya. Kasih nol aja, sama dengan nol. Equal to nol. Nah, coba. Nggak bisa sih, Pak. Ini katanya ini ada error lagi. Atau dikasih letter. Ini. Enggak, di anunya letter apa? Lead. Oh, LED. Lead di depannya ya. Lead pop movie. Tadi saya sudah nyoba yang LED sih. Leadnya di belakangnya pop movie kan? Nah, Ya, itu. ini kan. Ini tetap muncul lagi sih. Coba saya. Coba. Ini. Muncul sebentar ya. Iya. It's not been initiated. Oke. Yang dikasih nol tadi nggak bisa ya? Karena kan kita tangkapnya dia nol. Iya.
Coba di pop movie, lead-nya dihapus, dikasih 0 gitu. Sama dengan 0. Ada dulu ini ya. Mm. Nggak bisa sih. Oh, karena dia pop movie ya. Iya, Pak. Oh, terus apa-apa. Itu diganti aja variabel biasa apa? var ya. Oh, Mm. RPM. Ini nggak, Pak? Mm. Dengan Nolnya bisa. eh, 0 aja sih. oh, 0 aja. Mm. Mm. Ya. Mm. Mana ya biar 0 di itunya. Ini Nggak error ya. iya. Mm-mm. Cuma jelek karena dia harus tetap pakai var ya. Iya. Oke. Apa? Sementara gitu dulu. Iya, Sir. Oke, thank you. Itu ada chat mungkin berguna. Oke. Nah, dikasih itu juga bisa tanda tanya tadi. Pop movie tanda tanya PM. Thank you. Albert, Jonas Albert sama Evan nih. Baca data, where does the method came from? The method came from in next chapters. Sorry, the next slide, David. Jadi itu memang error sampai bikin yang slide 20. 21. Ya, 20 baca data itu dari sini. Baca data di 21. Ya, sementara nulis ini masih merah-merah dulu. Ini saat menambahkan ini juga masih merah. Ya, baru saat baca data sudah nggak merah. Gitu, David. Okay. Okay, we already successfully with opening the detail movie. Next and last of this last of the chapters, we will actually you have to create first the nested JSON, but I already send you a PHP with this nested JSON. Ya, jadi looping dulu sebenarnya ada tambahan sebelum JSON encode itu looping dulu ke genre name, ke genre, hubungan antara genre dengan movie. Nah, jadi genre inner join with movie genre on genre name equal to movie genre dot genre id genre.id equal to movie genre id. Ya, boleh pakai yang not using inner join but using where from genre, movie genres where, terus ini genre id equal to movie genre id and movie id equal to id, itu juga boleh. Pakai join, inner join boleh, pakai koma juga nggak masalah. Next, we will looping for our genre name and put it in an array. This one, we prepare genres array, and when looping we push the genre name here in the genres. Genre name tadi, jadi begini bentuknya. Nanti ada tadi kita sudah buka sih. Nah, sebelum JSON encode kita siapkan variabel genres, kemudian looping ke genre dan genre movie genre dan genre.
untuk mengambil movie genre ID tersebut, kemudian dimasukkan genre name-nya di sini. Nah, ini contohnya untuk Sin City, ada banyak genre di sini, termasuk thriller, crime. Kayaknya ini sudah dimasukkan, sudah diedit ya. Aslinya nggak gini, nggak sebanyak ini kayaknya. Ya, sudah pernah dibuat untuk contoh edit data itu. Juga untuk casting hubungannya antara movie dengan person. Di tengah-tengahnya adalah movie cast. Ya, di slide-nya juga, di PHP-nya tadi juga sudah ada. Di PHP yang saya kirim, guys. Nah, ini person dan karakter. Looping-nya sama, hanya ininya saja. Jadi apapun yang ada di query-nya ini dimasukkan sebagai objek gitu ya, JSON objek. Jadi array-nya dia otomatis mempunyai person name sama karakter name. Di sini hanya ada gender name. Nah, itu mengikuti di sini, person name sama karakter name. Nah, ini bentuknya nested. Nested JSON. Ada JSON, ini sebenarnya sudah nested sih. Cuma datanya kan masih di sini kita ya. Kemudian kita punya data lagi. Ya, nanti ini misalkan mau ada data lagi boleh. Contoh lain yang sering dipakai ini adalah penjualan. Ini item penjualannya. Tiap-tiap item di penjualan tersebut, misalkan ada ID barang, jumlah, kemudian total, dan sebagainya. Nah, jadi nanti dicoba juga di exercise untuk membuat satu lagi contoh, karena exercise-nya di slide itu masih casting ya, nanti saya ganti, bukan casting lagi. Castingnya sudah ada di sini. Okay, so we already prepare our web service. And for update, castingnya masih di sini kayaknya. Nanti castingnya mungkin ditambah dulu juga di sini. And for pop movie class, we have to update with list, genre list ya. When we create from JSON, genres, put with JSON genres ya. Jadi objeknya nanti disimpan di list ya. Karena kita punya tambahan data genre, jadi untuk objeknya kita juga harus update juga. Ya, kita update dulu pop movie dot ya, pop movie dot this one. I know this, karena bentuknya dia JSON array, jadi kita pakai list tipe datanya. Genres. Ya, pop movie-nya jadi error karena ada tambahan list, jadi kita kasih this dot genres. Nah, sudah nggak error, cuma from JSON-nya kita juga harus tambahkan. Genres equal to JSON genres. Gitu. Oke, kalau sudah, we also update tampil data.
This one. For example, we put genre above, below the overview or movie description. We put, for example, a genre title here, text genre, and we can use list view builder. The count is genre.line, and using text for showing the genre name here. Okay, add this one in after overview. For in detail pop, put it up in tampil data after overview, this one. After padding overview. Ya, sini ya. Okay, we try it. Refresh. Oh, ada error. Indicator language kok oh, di restart harusnya. Ya, ada perubahan di mendasar dari di objeknya. Nggak bisa hanya refresh ya. Popular movie, klik Mad Max, for example. Okay, this one, the genre of Mad Max. Adventure, action, thriller, mystery. Ini kayaknya juga sudah pernah diedit. Ini aja ya. Kamu masih bentar kok banyak semua ya. Avenger. Nah, ini kayaknya masih benar. Adventure, action, science fiction. Oke, Maleficent, adventure, fantasy, action, ada romance-nya dikit, family. Oke, jadi sukses to lead nested JSON and put it in our Flutter. Itu ya, kita sudah sukses juga membaca data yang bentuknya nested. Ya, tadi ada tambahan datanya bentuknya nested. Harusnya ini dibuat juga untuk tugas sih, yang casting, tapi nggak apa-apa. Sudah jadi juga, jadi kalian tinggal nambahkan di sini untuk castingnya. Casting. Ya, exercise for the exercise. With the same step, add information about actor actress equate with their cast. Ya, silahkan ditambahkan sedikit lagi untuk pop movie ya. Mungkin perlu nambahkan pop movie kelas juga sama detail movie. Ya. Detail movie sama pop movie. Tapi upload saja yang detail movie-nya saja lah.